Asado. Kung nalimot ako kay kuha naman to kanang pag Oh, small house. 2000 graduate ko 2000. Eh pag umana ko sa 2000 graduate, i-apply na diyan Itsomi. Oh. Na-assign ko sa second building FDD sa to. Pero isa man to ako ang sulat. Kailan siya ni Ma'am Flor? Floor. Wako ka. Taga-Argao na si Ma'am Flor, nalimot sa kusap Pilino eh. Hello, ma'am. Si Malako, ma'am. Ako'y guest. Kuandra. Asa kay 5. Oh. Harrison. 7-Eleven. kuha ni Kuya Tim. Harrison, Mango. Oh. Oh. Well, they'll go to church. Ito tinungalan ni Juan. Pinsan. Darin? Darin lang. Darin, apelido? Steward. Darin Stewart, ma'am. What happened, huh? Darin Stewart. My officer. Oh. Maybe the Ah. person hired him. Wala ma'am. 40, 60 ra ma'am. 70 labing dako. Oh.